कंसर दिग्विजय समय कोशल राज्य छोट छोट गणराज्य परिणत होता। सेतेबेले यही स्वर्णगिरी गढ़ भद्रसेन नामक जड़े राजा राजुती करुले। निकटस्थ तोसरा बा तोशाली रे सूर्यवंश राजा राजुती करुले। से अपुत्रिक थिबारु तार सुजोग नहीं स्वर्णगढ़र राजा किपरि सही राज्य को अधिकार कले एवं धीरे धीरे समग्र कोशलर राजा होइतिले तार संक्षिप्त विवरणी देवाकू जाउछि। ख्रीष्टपूर्व 2000 अर्थात आज को प्राय 4000 वर्ष पूर्वे स्वर्णगिरी रे राजा भद्रसेन राजुती करुतिले। तांकू भद्र बा भद्र केतु बोली कहा जाइछि। आम ओडिशा इतिहास रे कहा जाइछि भद्रंग पुत्र अभिचंद्र चेदी वंशर प्रतिष्ठाता थिले। तांको पुत्र बसु चेदी वंशर ख्यातनामा राजा थिले। श्रीयुक्त कृपासिंधु मिश्र तांको उत्कल इतिहास रे लिखिचंती केतुभद्र नाम रे जणे ऐरवंशीय राजा थिले। तांको राजधानी तोसल बा तोसरा थिला। से जैन धर्मावलंबी थिले। जैन धर्म रो विशेष प्रचार और प्रसार करथिले। उदयगिरी हाथी गुंफा खोदित लिपिरु जना पड़े। उत्कल इतिहास आहुरी मध्य जना पड़े जे महाभारत समय नंद राजत्व पर्यंत कलिंग रे 31 जन राजा राजत्व करुतिले। सही राजवंश को ऐर बोली कहा जाइछि। सही ऐर वंशर केतुभद्र बोली जने राजा थिले। तांको विग्रह पूजा करा जाउथिला। ऐतिहासिक श्रीयुक्त पूर्णचंद्र रथ यथेष्ट प्रमाण और जुक्ति दे प्रतिपादित करिसंती जे तोसल बा तोसरा किछि काल पई कोशलर राजधानी थिला। यह उत्कल इतिहास रे लिपिबद्ध होइछि। संक्षिप्त कोशल पाटण इतिहास रे ऐतिहासिक रामचंद्र मल्लिक लिखिसंती विनुताश्वर वंशधर माने तोसरा रे राजुती करुतिले। यहांको वंश को ऐर कहा जाइछि। चीन परिव्राजक ह्वेनसांग भ्रमण वृत्तांतरू जना पड़े जे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पाटना मेकल और काशी कौशल को नहीं महाकौशल राज्य गठित होइतिला। यार राजधानी कुशस्थली बा कुशावती थिला। कुशंक राजुती समय तोशाली बा तोसरा रे ऐरवंश राजा राजुती करुतिले। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे त्रेतया युगरु ऐर चेदी बा सोमवंशी राजा माने कोशल राज्यर यही अंचल रे राजुती करुतिले। हरिवंश पुराण प्रथम खंड कंसर दिग्विजयरु अनेक राज्य और राजांकर परिचय मिलता है। सेतेबेले कोशल राज्य विभाजित होई छोट छोट गढ़जात राज्य परिणत होइतिला एवं अनेक राज्य रे मरहट्टा शासन चलीतिला। मगधर राजा जरासंध व्यतीत अंग बंग कलिंग महेंद्र कंचनपुर बा सोनपुर शोणितपुर रत्नगिरी और सुवर्णगिरी इत्यादि स्थान मानकरे राजुती करुथिबा राजा माने कंस सहित संधि करथिले। राजा कंस जरासंध को परास्त करी निज रथरे बांधी लोमस मुनि आश्रम को जाइथिला। लोमस मुनि केसरी वंश शिरोमणि जरासंधर बंधन मुक्त कराइथिले एवं जरासंधर कन्या हेति और प्रहेति को कंस सहित विवाह कराइथिले। सही समय कोशल रे भोज वंशर राजुती आरंभ हैला। सेतेबेले एही स्वर्णगिरी रे भद्रसेन राजुती करुतिले। से कंसर सामंत राजा होई रहिले। श्रीयुक्त रामचंद्र मल्लिकंकर रचित संक्षिप्त कोशल पाटण इतिहास रु जना पड़े जे केतुभद्र नाम रे जणे ऐरवंशीय सामंत राजा जे कि सूर्यवंशीय कौनसी राजांकर राज्य रे बास करुतिले। सूर्यवंशीय राजा अपुत्रिक हेबारु एही सुजोग रे निजकु स्वाधीन घोषणा करी धीरे धीरे दक्षिण कोशल बा महाकौशल अधिकार कले। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे प्राय 4000 वर्ष पूर्वे भद्रकेतु कोशल पाटन रे अवस्थित एही स्वर्णगिरी गढ़ रे राजा थिले। से
ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାନ୍ଦା ଏବଂ ବେରାର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଭଦ୍ରସେନଙ୍କର ସାମନ୍ତ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲେ। ରାଜା ଭଦ୍ରକେତୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗଲେ। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ନିଜ ବଂଶର ଜଣେ ଲୋକକୁ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରା, ଜାଭା, ବର୍ଣ୍ଣିଓ ଓ ସିଂହଳ ଆଦି ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବେରାର, କଳିଙ୍ଗ ଆଦି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି କଳିଙ୍ଗ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ନାମକ ରାଜ୍ୟ ଅତୀବ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ସେଠାରେ ଉତ୍କଳ ବା ଉତ୍କଳ ନାମକ ଜାତି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଉଡ୍ର ନାମକ ଜାତି ସମୂହ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର, ମେଖଳ, କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 348 ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 122 ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଜରାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ତୋସରା ଯିବା ରାସ୍ତାର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ଜୈନ ପୀଠ ରହିଛି। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଜେନାଗୁଡ଼ି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଏକ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକେତୁ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ନିଜ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି ବିଚାରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥରେ ବସାଇ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଓ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଜୈନ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଜୈନଗୁଡ଼ି ବା ଜେନାଗୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜେନା ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜନୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୈନଗୁରୁ ଭଦ୍ରକେତୁଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାଜା ଅଭିଚନ୍ଦ୍ର ତୋଷାଳୀ ବା ତୋସରା ରାଜଧାନୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି।